Yo brothers and sister, nata karon sa Digos City. Welcome to Digos City, the city of choice. Unsa man akong choice, bless and love. Magpabuang-buang ta dere, balanseho nato ni diri bay. Let's go. Buang kinsa tong nagapanghatag sa ko ang number tapos gina-message ko na maligya daw kog kambing o nagapanghatag daw kog kambing. First of all, wala ko'y kambing guys. O kinsa man tong nag-post ako ay yaga-yaga ka ha. Tripa ka. Okay, so mag-money drop ta karon guys. Hint nako na ako karon sa Digos City. At tuwa na dire 1,000 na bill by first drop nako dire Digos City. Dira nako ibutang kuwaan na. Asa ni mo nakita? Na-post na day sa Facebook? Yan na brother. Uy, trespassing ka brother. Brother, kuhanin mo. Shoutout sa mo. Shoutout sa Kids Gadget. Sa Kids Gadget. Kids Gadget. Okay, nakuha na niya money drop like. Okay, bless and love. Second money drop for today. Unique ni atong money drop guys. Kay dili ni siya based on location. But based ni sa ako ang brief. So isulod na to diri sa akong brief guys. Wala day ko'y brief. Diretso na diha. So guys, kung makitaan ko ninyo, kuha ara diretso dire. Ayaw lang hikapa akong bullbits. Bless and love. Brother, ano sa'yo mong ginapangita? Ang first? Second. Second? O, asa man ako gibutang second? Asa? Kuha niya brother. Shoutout day sa Kids Gadget. Shoutout sa Kids Gadget. Okay brother, kuha niya. Bless and love. Asa naman ka brother? Naan ako diri karon bay. Naan na ta sa Matrix. Sulod na ta diri sa Matrix. So ali diri kay balance diri. Matrix. Digos, balance. Yo brothers and sister, nata karon sa Adidas Digos. Check na to bay kung na ba sila baligya sapatos kay wala ko yung sapatos chinelas dire. Let's go. Hello brother, welcome to Adidas. Hello sister, asa may pinaka-power ninyo dire? Kani brother, mo na pinaka-power na wala sa Adidas. Mo na pinaka-power, palduhan na. Oy, sige kuha na nako ni. Sige fights. Brother, balancer ang mga piso dire brother. Gut na. Oh. Hatag na nato ni Loy kayo, freedom na ka. Sige, ambak. Pasin na. Freedom na ka, bless and love. Sister, kanang nakitanta ka, tapos you look very fine. Mag-say hi lang unto ako. Sige po. Hello, what's your name? I'm Gab. Gab? Yes po. Ganda lagi ng ano mo, ng pronunciation mo. Gabriel. Teacher ka or student? Dito po. Sa Dito. Yes po. So, okay. Teacher ka? Sa non-teaching po. Sa non-teaching? Yes po. Okay, nice to meet you. Shake hands lang. Sige po. Yang single ka? I know po. Meron, ha? My partner. May partner ka? Okay. Yang, actually, saglit lang ako dito. Yes. Naghahanap rin ako ng kalaag. Okay lang kunin ko ang contact mo. As a friend lang. As a friend. No? Okay, sige, understand. Okay, thank you. Wait lang. Yo, brother, sister. Natay mga sister. Dili balance kayo mga sister. Oh, pila na inyong edad? 19. Okay na. Paldo na mo. Di na ko makasuhan, ane. Pido daw ko. Dili na ko pido. Di na ko pido, ane. Sister na ni. Hello, sister. Hello. Alam mo ako? Ha? Wala, lagi ka naman sin. Ha? Nga na maulam man ka. Pailay lang. Ano yung pangalan mo? Ha? Jasame. Hello, Jasame. Sister. I'm brother. Kanang, tagayam ka? Corhesu. Nindutin mo school. Kanang, single ka? Yan. Ha? Taken na. Okay. Sige, pwede. Kanang pwede kunin ko na lang ano mo, Instagram, Facebook. Okay lang. Dili kay ko sweeto dire ba? Gusto na ko kanang laag. Pwede kunin mo i-tour dire. Dili, pero next time, napama ko dire. Okay lang? Pwede ra.